रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदरून शहर ये कच्ची मोहल्ला है और अंदरून लाहौरी गेट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोगों को देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी मेयरशिप के उम्मीदवार हैं अरबाब ज़रक खान खलील मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको, और आपको लगता है कि आप कामयाब होंगे, और अगर कामयाब होंगे तो क्यों कामयाब होंगे? बहुत शुक्रिया जी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस तरह ये कैंपेन जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर एक वर्कर बाहर निकल के कैंपेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ जी। कौन से बड़े मसाइल हैं? अगर हम पेशावर सिटी के मसाइल की बात करें तो आपको मालूमात तो ज़ाहिर है कि हैं। 5 बड़े मसाइल बताएं। 5 जो बड़े मसाइल हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा साफ़ पानी का जो है, वाटर एंड सैनिटेशन का है। फिर हमारा मसला है ये ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा ट्रैफिक की इश्यूज़ है। हमारे यहाँ सिटी में जो तजावज़ात है वो भी एक बड़ा इशू है। और एक हमारा इशू है उसे जो कहते हैं कब्ज़े जो किए हैं स्टेट लैंड को, प्राइवेट लैंड्स को जो कब्ज़े किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है सिटी में। तो कोई प्लान रखते हैं आप? ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। मुकाबला आपका किसके साथ है? बहुत मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। चंद ही दिन रह गए जी, पता चल जाएगा मुकाबला किसके साथ है। नहीं तो इतना तो ज़ाहिर है कि आपके भी जलसे बड़े हो रहे हैं और JUI के भी जलसे बड़े हो रहे हैं, इसी तरह बाकी जो जमातें हैं उनके जलसे भी हैं। तो आपको क्या लगता है? हर उम्मीदवार का तो दावा तो होता है कामयाबी का, तो मुकाबला आपका मतलब आपको नहीं लगता कि या तहरीक इंसाफ के साथ है, या JUI के साथ है, या अवामी नेशनल पार्टी के साथ है जी? सारे कड़े सबके साथ मुकाबला है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के पेशावर के लोग निकले हैं, जितनी इज़्ज़त मुझे मिली है, जितना प्यार मुझे मिला है पेशावर में, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से 19 तारीख को हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिटी तंजीम है उससे बड़ी तवक्कुआत हैं। लोग कहते हैं कि अगर सिटी पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, अरबाब ज़रक का पूरा ईमानदारी के साथ दिया, तो जीत उनकी यकीनी है। इस हवाले से क्या कहें? मैं तो जी समझता हूँ कि सिटी पीपल्स पार्टी तंजीम ने मेरा साथ बिल्कुल दिया है, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा मेरे लिए मेहनत सिटी तंजीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर एक वर्कर कर रहा है जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो N30 के ऊपर ज़्यादा है। इस बात में कितनी हकीकत है? मैं तो जी ये समझता हूँ कि ज़्यादातर कैंपेन मैंने सिटी में ही किया है। हाँ जी, वहाँ पे मैं तो बहुत कम गया हूँ जी। मेरे वालिद साहब ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। और 19 दिसंबर जो है, इस दिन आपको क्या तवक्को है? मतलब यहाँ पेशावर की ख़वातीन, पेशावर के नौजवान निकलेंगे आपके हक़ में? मैं तो समझता हूँ निकलेंगे जी। मुझे जो ख़ास तौर यंग जनरेशन जो है वो जितना मुझे प्यार देते हैं, जितना इज़्ज़त देते हैं, जितना एक रिगार्ड देते हैं, तो मैं समझता हूँ जितना निकलते हैं मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक चेंज होगा पेशावर के पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग कहते थे कि वो पेशावर में खामोश हो गई है, तो वो साबित होगा इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को कि पेशावर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ज़रक आप पे एक इल्ज़ाम भी है मोरूसियत का, इस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, मोरूसियत जो होता है ना, मेरे दादा ने 8 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया है, 8 दफ़ा इलेक्शन जीता है। इस तरह मेरे वालिद साहब ने भी जीता है। हम अपने आप को आवाम के सामने पेश करते हैं, फैसला आवाम का होता है। अगर आवाम हमें वोट देंगी तो हम आएंगे, अगर नहीं देते तो हम साइड पे हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता आप हार जाते हैं तो आपका सियासी इंतखाबी जो मुस्तकबिल है वो क्या है? मेरा तो जी खिदमत का मेरा मिशन है। मैं अगर जीत जाऊँ, हार जाऊँ, मेरा खिदमत का जो मेरा मिशन है वो आगे बढ़ेगा जी, और मैं खिदमत करता रहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं, इस इलाके के नाजिम भी रहे हैं। अरबाब ज़रक खान खलील से हमने बात की। सर, एक सवाल मैंने किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी के हवाले से, तो क्या सिटी तंजीम पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है ज़रक खान खलील के साथ? अरबाब ज़रक साहब की फ़तह जो है यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़तह है, और पेशावर सिटी की तंजीम इस फ़तह के लिए अपना तन मन धन लगा के उनके साथ खड़ी है। ठीक है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे जो ओहदेदार हैं वो भी इस कैंपेन में हिस्सा डाल रहे हैं? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी भी सतह पर
کسی بھی عہدیدار کسی بھی شخصیت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن تید کا الیکشن ہے. بے نظیر بھٹو بلاول بھٹو زرداری کے نشان کا الیکشن ہے. انشاءاللہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور یہ جو جمع غفیر ہے یعنی امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر ہے کہ ماشاءاللہ آج بڑے بڑے جلسے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ آج جو اس صوبے میں امن و امان کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی دین ہے. ہم نے دہشت گردوں کو پکارا تھا, ہم نے طالبان کی جو دہشت گردی تھی اس کو للکارا تھا, اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہماری جو چیئرپرسن تھی محترمہ بے نظیر بھٹو وہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئی, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور آج اگر ہم یہاں پہ مطمئن کھڑے ہیں, آپ یہاں پہ آج خوش و خرم نظر آ رہے ہیں, تو یہ ہماری قربانیوں کی دین ہے. ذوالفقار افغانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پشاور سٹی کے صدر ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. کیا کہیں گے, اتنے بڑے بڑے جلسے آپ کر رہے ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کا بھی جلسہ تھا پشاور میں, بڑا جلسہ تھا. یہ جو چھوٹے چھوٹے جلسے ہیں یہ بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت پشاور کے لوگ جاگ گئے ہیں اور پشاور کے لوگوں نے فیصلہ کر لیے کہ ہم نے جو اپوزیشن کی بھی جماعتوں کے غلام علی کو چونکہ 4 سال ناظم رہا ہے, لوگوں نے پہچانا ہوا ہے, تو اس کے بیٹے کا کیا کردار ہوگا, اسی طرح این پی کا کیا کردار ہے, اس کا بندہ کون ہے کوئی نہیں جانتا. تو کم از کم ارباب فیملی کو لوگ جانتے ہیں, اس کا جو ہمارا امیدوار ہے اس کے دادے کو لوگ جانتے ہیں, اس کے باپ کو جانتے ہیں, ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ خود صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑ چکا ہے, تو یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. دوسرا, مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ لوگوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے, شمولیتیں کر رہے ہیں دھڑا دھڑ, یہ اصل میں مہنگائی سے تنگ ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھ شرماتے ہیں, جب پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں شرم ان کو آتا ہے, خود وہ شرما جاتے. تو اس وجہ سے لوگ پی ٹی آئی اور ان پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. ان کو ایک ہی نظر آ رہا ہے, وہ پیپلز پارٹی. پھر پیپلز پارٹی نے ایک جاندار بندے کو, ایک سیاسی بیک گراؤنڈ والے بندے کو میئر کے لیے آگے کیا ہے. تو انشاءاللہ پشاور کا 19 تاریخ کو رزلٹ پیپلز پارٹی کا اور بلاول بھٹو کے نامزد امیدوار کے حق میں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر شہر کے اندر متحرک ہونے کا موقع ملا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہوئے ہیں, تو پچھلے ہم نے پہلی دفعہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہم نے اکثریت حاصل کی ہے, اور وہاں پر ہمارا وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا آ گیا ہے. اسی طرح پہلے الیکشنوں میں جو کچھ ہوا ہے اب وہ ہم ہونے نہیں دینے گے. نہ وزیروں کی ہم بدماشی مانیں گے, نہ اس جیلی وزیر اعلیٰ کو ہم مانتے ہیں. ان کے خلاف ہم بھرپور مذمت کریں گے اگر انہوں نے مداخلت کی. تو مداخلت کی کوئی اطلاعات ہیں؟ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, ان کی مشینری کر رہی ہے. کمشنر انوالو ہے فل اس بلدیاتی الیکشن میں, ڈائریکٹ مداخلت کر رہا ہے. یہ کوئی منع نہیں کرتا کہ حاجی شوکت وہ پارلیمانی سیکرٹری داخلہ ہے, پولیس کو استعمال کر رہا ہے. وہ ہمارے لوگوں کو وہ ہراسمنٹ میں. تو آپ نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا؟ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا, ہم جائیں گے, ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے, لیکن الیکشن ہونے دیں, ہمیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, میں آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں. یہ اندرون شہر کچی محلہ ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مناسب تعداد میں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے. چونکہ تنگ و تاریک گلیاں ہوتی ہیں, بڑی تنگ گلیاں ہوتی ہیں شہر کے اندر, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح کی ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو پشاور میں ہونے والی بلدیاتی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ دکھاتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ ناظرین.